विदाय सुपरस्टार आरपारी रे किंवदंती अभिनेता उत्तम महांती 67 वर्ष उत्तम महांती आखि बुझिछंती। उत्तम महांती को जो माने चिन्हिछंती जानिछंती समय बिताइछंती आज दिन रे से तांकर कोन प्रतिक्रिया रखुछंती आसंतु देखिबा। सत कहया को गले एभली हृदयवान व्यक्ति बहुत विरल। बारिपदार तार जीवन थिला, मयूरभंज तार जीवन थिला। मयूरभंज बासी से सब किसी करने प्रस्तुत थिला। एते बड़ स्टार थिले मध्य जदि किए जाकि कहबो मयूरभंज आसी तार द्वार सब बेले खोला थिला। एभली गोटे हृदयवान व्यक्ति एभली तो मनीष पुणिया जहाँ पाखे थिला ताको हरे आज बहुत दुखित। सी आज्ञा कमर्स पाठ पढ़ुले, मु बारिपदार आर्ट्स पढ़ुली, बारिपदा कॉलेज यूनियन मु प्रेसिडेंट थी। एवं आमर से बारिपदार कॉलेज रे बहुत ड्रामा होता से ड्रामा रे हीरो होते एवं बेस हसखुशिया लोक मजादार लोक थे एवं सब भारी बंधुवत्सल बंधुक पाई से सब जीवन दान करने को प्रस्तुत से आम पिला बेलू देखी आसु। तेणु मोर आमर बहुत स्मृति रही सहित। मोर मन अच्छी जितेबाला थरे बारिपदार कॉलेज ड्रामा हवा ता पूर्व दिन सब प्रस्तुति चली था। आम अध्यापक मैंने सेठी सब स्टेज तैयारी करथांती। उत्तम एवं अन्यान्य एक्टर माने प्रेजेंट था। राति प्राय 12टा हम आमर आउ जड़े परम बंधु थे राधेश्याम खंडेलवाल बोली बहुत मोटा पिला, सी भी कमर्स पढ़ुला, सी भी उत्तम जड़े बहुत भल सांग थे। राति 12टा बेले आसी कहले जे मु यूनिवर्सिटी हडल्स रेस रे फास्ट होती। उत्तम महांती आ मु दौड़ी जाकि पछ दीटा किक मारू तू एडे मोटाटा मिछ कथा कहीं आसिक राति 12टा बेले आम कहूँ कि प्रकृत में सीटा सत कथा था। एमती बहुत स्मृति सहित आमर अच्छी। याठू बड़ी दुखद संवाद आम किसी नुह। आम गत 7 वर्ष धरी आम जिते से 1969 73 ରୁ 75 पाठ पढ़ुल एका संगे गोटे ग्रुप अच्छी, व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी, बैच ग्रुप अच्छी। प्रति वर्ष आमर बारिपदार गोटे दिन गेट टुगेदर हुए एवं जोटी था उत्तम जेकोसी अवस्था हो सी निश्चय से गेट टुगेदर को जाऊला। किंतु दुर्भाग्यवशतः ए वर्ष से जाई पार नथला स्वास्थ्यगत कारण। आपण जनक पर जड़े प्रतिक्रिया शुणुले व्यक्तिविशेष जो माने उत्तम महांती सहित समय बिताई। उत्तम महांती को अति निकटरू जानी वरिष्ठ कलाकार जय सामल सहित अनेक अभिनय करिसेंती। अनेक चलचित्र रे तांकर सपोर्टिंग कैरेक्टर मध्य से रही आसी। कौन आज दिन रे से कहिसेंती आसंतु देखिबा। एते उत्तम कहवा भाविले मात्र कारण एमती कौन चलचित्र नाई जे कि प्राय मु तार सांगे मु सबू चलचित्र अभिनय कर आसी। मोर प्रथम चलचित्र थिला ता सांगे अभिनय करिवार फूलचंदन। आउ से फूलचंदन रे मु ता सहित अभिनय करते तापरे से प्राय पछुक फेरिकी चाहिनी आगु आगु माड़ी चली। आज एत चलचित्र अभिनय करिछि लोक माने ताकू हृदय भितर साहित्य रखिछंती। ओडिशावासी आज समस्त भाबुछंती जे भली एक कलाकार को आम हर वास्तविक दुर्भाग्यजनक बोली भाविले। किंतु आज आम भावी नथुलु जे हठात एमती गोटे अकस्मात भाव से चलीज बोली। चलीगला मन भर बहुत दुख आउ कहीं जे भगवान एमती करुँच सब कलाकार गोटे गोटे एम चली जाऊँ। यही कथा भाविला बेलू मन भर कौन हो जाऊँ। स्मृति तो अनेक अच्छी कहीं गोटे नुह कि दुईटा नुह प्राय प्रत्येक पिक्चर रे ता सहित मु अभिनय कर आसी। एमती कि मोर खाइबा रहिबा बाहर गले जो होटेल थाए समस्त विषय से राति रे पासे पचारि जय भाई खाइलुनी नाई मुझे हाँ खाई बेले बेले न खाई कहीदे खाईदेवी ना से खाइबनी। हाँ
ସେଇ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପରି, ସାନ ଭାଇ ପରି ନୁହଁ, ସାନ ଭାଇ ତ ସାନ ଭାଇ ପରି କ'ଣ, ଏତେ ସେ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପରିବାରକୁ ବି ଭଲ ପାଏ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବେଶୀ ମର୍ମାହତ, ଦୁଃଖିତ। କ୍ଷତି ଉପରେ କ୍ଷତି, କ୍ଷତି ଉପରେ କ୍ଷତି ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ଷତିଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଜଗତରେ କଳାକାରମାନେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଆସୁଛି। କଳା ଆଗକୁ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରୁନି। କାହିଁକିନା ତାକୁ ନେଇ ଥୋଇବା ତ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଧର୍ମ ନା, ଅଭିନୟକୁ ସେତେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ନଥାଏ। ଆଉ ଏ କରୋନା ପରଠୁ ତ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଚାଲିଥିଲା କରୋନା ପରଠୁ ସବୁ ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ, ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସ୍ତେ 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 ବର୍ଷକୁ 3ଟି 4ଟି 5ଟି ଏମିତି ଦେଇକିରି 7 8ଟି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିକ୍ଚର ବର୍ଷକୁ ଆମେ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ନୂଆ କଳାକାର ବି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏ କଳା ଲାଇନ୍ରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି। ହିରୋ କୁହନ୍ତୁ, ହିରୋଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ, କମେଡ଼ିଆନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। କହିବାକୁ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ। କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକା କହିବି। ସାର୍, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ଓକେ ସାର୍, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ, ସଂଘର୍ଷ ସେ ପିଲାବେଳୁ କରି ଆସିଛି। ତା'ର ସେଇ ଫୁଲଚନ୍ଦନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି କରିଛି ଯେ ଆଉ ଲୋକ ବି ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ତା ଅଭିନୟ ବି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ ସେତେ ପରିମାଣିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଏକଧାରରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଅଭିନୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଡାଇଲଗ୍ ମଡୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର, ନାଚ ବି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବେ, ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି କେମିତି ରୁହେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି? ସେ ଗୋଟା ପରିବାର ପରିକା ଲାଗେ। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ। ସ୍ପଟ୍ ବୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ପିକ୍ଚର ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ସାର୍, କିଛି ଖାସ୍ ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ବଖାଣିବାକୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ ମାତ୍ର। ଏବେ ତ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ପସନ୍ଦ ନାୟକର। ସେଇଦିନ ମୋର ଶେଷ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସିନା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତା'ର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ମଝିରେ ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ଜୟ ସାମଲ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ସହିତ
उत्तम महांती सहित जो समय बिताई कारण एका सांगरे मिसी अनेक चलचित्र करिसेंती एवं से चलचित्र रे उत्तम महांती अभिनय केमिति थिला ता सहित व्यक्तिगत जीवन में से केमिति थिले दुई जनक भितर केमिति अभिनयर केमिस्ट्री अधिक थिला से बाबद सूचना रखुले।